स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में काले वक्फ कानून के खिलाफ उठेगी आवाज, दिल्ली तक पहुंचाना आपका काम। औकाफ की जायदाद, मजहबी इदारे, मसाजिद, दरगाह, कब्रस्तान, ईदगाह, खानकाहें, आशुरखानाओं को न सिर्फ उनकी पहचान खत्म करेगा ये कानून, बल्कि इन औकाफ की जायदाद की रूह निकालने वाला नया वक्फ अमेंडमेंट 2025 कानून मुसलमानों का वजूद लगा है दांव पर। इसको रोकने देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा कई तंजीमें सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि इस काले कानून की हर लिहाज से मुखालिफत करके अपने गैरत ईमानी का सबूत दें। इसके लिए एक अजीमुशान एहतजाजी जलसा आम बीजापुर जिला सतह पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर केंद्र सरकार की मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी एक तशवीशनाक कदम है। इस काले कानून की मुखालिफत हर ईमान वाले का फर्ज है, बिना मजहब व मिल्लत। इस काले कानून के खिलाफ बीजापुर के दरबार स्कूल ग्राउंड में 25 मई वक्फ बचाओ मुहिम का एक हिस्सा जिंदा कौम को जिंदा होने के सबूत देने का मौका। हर हाल में जारी ना हो ये काला कानून। बड़ी तादाद में फर्जंदाने तौहीद और उम्मत की बेटियों को हिस्सा लेकर बीजापुर के तारीखी शहर से दिल्ली की गलियों तक ये आवाज़ पहुंचाने की अपील इस जलसा आम में कौम और मिल्लत के मुफक्किर, शोला बयान, मुकर्रिर मौलाना अबू तालिब रहमानी के अलावा दानिशवराने कौम, उलमा इकराम इस हसास मुद्दे पर रोशनी डालेंगे। इस ग्रैंड प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने की अपील की। प्रोग्राम के सरपरस्तों में मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी, मौलाना मोहम्मद यूसुफ और बीजापुर के जिम्मेदार उलमाओं ने नौजवानों, बुजुर्गों और पर्दा नशीन ख़वातीन के लिए ख़ास पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। इस ग्रैंड प्रोटेस्ट में दरबार स्कूल ग्राउंड बीजापुर 2 मई शाम 5 बजे चलो बीजापुर चलो, चलो दरबार स्कूल ग्राउंड चलो नारे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बिरादरान इस्लाम व ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी कद्र, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से पूरे मुल्क में मुसलसल वक्फ अमेंडेड एक्ट 2025 की मुखालफत में मुहिम चलाई जा रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक इस वक्त पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़े तौर पर ये ऐलान किया है कि वक्फ अमेंडेड एक्ट 2025 इस्लामियानी हिंद को कतई तौर पर मंजूर नहीं है। इस एक्ट की मुखालफत करते हुए बड़े पैमाने पर ज़िला बीजापुर में, शहर बीजापुर में ज़िलई सतह का बड़े पैमाने पर एक एहतजाजी जलसा आम होने जा रहा है। 2 मई बरोज़ जुमा बाद नमाज असर दरबार स्कूल ग्राउंड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में एहतजाजी जलसा आम मुनक्किद हो रहा है। इस एहतजाजी जलसा आम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबिर उलमा में हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातहुम और उनके अलावा कई उलमा किराम शिरकत कर रहे हैं। मैं तमाम बिरादरान इस्लाम से, ख़वातीन मिल्लत से, नौजवानों से, अहले मदारिस, अहले खानका और तमाम NGOs से इल्तिमास करता हूँ कि आप बड़ी तादाद में इस एहतजाजी जलसे आम में शिरकत करें, अपनी इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा करें, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुज़ाहरा करें और बड़ी तादाद में इस एहतजाजी जलसे आम में शिरकत करके हुकूमत वक्त को पैगाम दें कि इस्लामियान हिंद कतई तौर पर इस सियाह कानून को कबूल नहीं करेंगे। फिर एक मरतबा मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि बड़ी तादाद में इस एहतजाजी जलसे आम में तशरीफ़ लाएँ, उलमा किराम के खिताबात से इस्तिफ़ादा करें। इंशाअल्लाह आप तमाम की जानिब से एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर को पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि आप बड़ी तादाद में इस एहतजाजी जलसे आम में शिरकत करेंगे। इस वक्त में मौजूदा हुकूमत की जानिब से
جو وقف ترمیمی ایکٹ جو اس وقت میں نافذ ہوا ہے، اس کے تعلق سے پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے دل مجروح ہیں، اور اس ایکٹ کے ذریعے سے وقف کی جو مسلمانوں کی برسوں پرانی جو املاک ہے اور جو جائیدادیں ہیں، اس پر حکومت نے ناپاک سازش کے ذریعے سے، ارادے کے ذریعے سے اسے قبضہ کرنے کا جو پلان کیا ہے، اس کے تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جب سے یہ معاملہ ہوا تب سے مستقل اس کی فکریں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے الگ الگ قسم کے احتجاجات کیے جا رہے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ یہ کہ ہمارے اپنے شہر بیجاپور کے اندر 2 مئی بروز جمعہ بعد نماز عصر دربار گراؤنڈ کے اندر ایک وقف ترمیمی ایکٹ کی مخالفت میں ایک اجلاس عام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں پورے ضلع بیجاپور کے تمام مسلمان مرد حضرات اور خواتین اس میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمان ضلع بیجاپور کے مرد حضرات سے اور خواتین سے، اسی طرح سے تمام ادارے کے ذمہ داروں سے، اساتذہ سے، NGO سے گزارش ہے کہ اس وقف ترمیمی ایکٹ کے لیے جو احتجاجی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں بڑی تعداد میں شرکت فرما کر اس اجلاس عام کو کامیاب بنائیں۔ جیسا کہ اس وقت میں پورے ملک میں ایک تشویش کی لہر ہے کہ مسلمانوں کے سلسلے میں خاص طور سے یہ وقف ترمیمی ایکٹ کا ایک مخالفت میں جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اسی کا ایک حصہ ہمارے شہر بیجاپور کے اندر پورے ضلعی سطح پر انشاءاللہ 2 مئی کو بعد نماز عصر سے انشاءاللہ 9 بجے تک یہ پروگرام رہے گا، جس میں احتجاجی مظاہرہ ہوگا، جس میں بیانات ہوں گے، خطابات ہوں گے، مختلف علماء اکرام تمام مسالک کے انشاءاللہ جمع ہوں گے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر نگرانی یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ میں تمام ہی حضرات سے، تمام خواتین سے اور تمام نوجوانوں سے اور تمام ضلع کے افرادوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اور تمام تنظیموں کے لوگوں سے میری گزارش ہے، اور تمام سماجی کارکنوں سے میری گزارش ہے کہ سب کے سب انشاءاللہ اس پروگرام میں حصہ لیں اور دربار گراؤنڈ کے اندر پہنچیں اور اپنے احتجاجی مظاہرے کا جو ثبوت ہے اس کو پیش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت خاص طور سے ایسے جتنے بھی مسائل ہمارے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں اس کو، تمام مسائل کو ختم فرما کر ایک امن اور آسانی اور شانتی کے ذریعے سے ہم تمام کے ملک کے اندر عافیت نصیب فرمائیں۔ بس اسی بات کو میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات انشاءاللہ بروز جمعہ جمع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن۔